ଆଚ୍ଛା। ଆଜି ନ୍ୟୁଜ୍ ଯାହା ଅଛି ତା ସହିତ ଆମେ କିଛି ଷ୍ଟାଟିକ୍ ପାର୍ଟ ବି ଦେଖିଦବା ହେଲା। ତ କାଲି କହିଥିଲି ଷ୍ଟାଟିକ୍ ପାର୍ଟ ବି କିଛି ଆଡ୍ କରିଦବା। ତ ଆଜିର ସବୁ ହେଡଲାଇନ୍ ଅଛି। ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି କି ପିଏମ୍ ମୋଦି ତମର ପ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍ତି ଭିଜିଟ୍ କରିବାକୁ ଜୋହାନ୍ସନବର୍ଗ ଫର୍ ଏ ହାଇ ଲେଭେଲ୍ ସମିଟ୍। ତାପରେ ଡକ୍ଟର ଉଇଥ୍ ଦି ଫରେନ୍ ଡିଗ୍ରିଜ୍ ଅଣ୍ଡର ଦି ପୋଲିସ ସ୍କ୍ରୁଟିନି ଇନ୍ ଦି ରେଡ୍ ଫୋର୍ଟ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଛି, କ'ଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟ୍ ହେଇଛି। ଦେନ୍ ଆଇଆର୍ରେ ଦେଖିବା ଆମର ବାଂଲାଦେଶ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ଇନଭାଇଟ୍ ଟୁ ଏନ୍ଏସ୍ଏ ଡୋଭାଲ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆମ୍ବିଟ୍ ପଲିଟିକାଲ ଟେନସନ୍ସ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଆସିଛି ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆନାଉନ୍ସଡ 2025 ଆୱାର୍ଡ ଫାଇନାଲିଷ୍ଟ କୋଉମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ହେଲ୍ଥ ଉପରେ ନ୍ୟୁ ଗ୍ଲୋବାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିସ୍ ଲଞ୍ଚ ଫର୍ ଦି ଟିବି ଇରାଡିକ୍ସନ୍ ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ୍। ତାପରେ ଆମର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି ଅଛି, ICICI ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ଦେନ୍ ଗୋଟେ ରିୟାର ମେଟାଲ ଆମର ପାଇଯାଇଛି ସତଲେଜ ପାଖରୁ 80ରୁ ଉପରେ ଟାଲମ୍ ଟାଲଟଲମ୍ କ'ଣ କେମିତି ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଆଚ୍ଛା, ତ ଫାଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆମର ଆସୁଛି କି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ତମର ୱିନ୍ କରିଛି ୱାର୍ଲଡ କପ୍କୁ। ଇଣ୍ଡିଆକୁ ସେ 6 ୱିକେଟ୍ରେ ଡିଫିଟ୍ କରେଇଛି ହେଲ୍ଡ ଆଟ୍ ଦି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଇନ୍ ଅହମଦାବାଦ। ଏସବୁ ଖାଲି ସର୍ଟକଟ୍ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଗୁଡ଼ା ୟୁପିଏସ୍ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। କିଏ ଜିତିଲା କ'ଣ ନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ତମ ଏସ୍ଏସ୍ସି ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ's sixth World Cup title. Then the Travis Head was named player, or Travis Head is the match player of the match ହେଇଛି 137 ରନ୍ରେ। ଦେନ୍ ବିରାଟ କୋହଲି 765 ତର କ'ଣ player of the tournament। ତାପରେ ଟିକେ ICICI ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ଫାଷ୍ଟ ଏଡିସନ୍ ଆମର ହେଇଥିଲା 1975 ଓନ୍ ବାଏ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍। ଫାଷ୍ଟ ଆମର ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇଥିଲା ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ୱିନ୍ ହେଇଥିଲା 1975ର ଏଡିସନ୍ରେ। ଇଣ୍ଡିଆ ୱିନ୍ସ ଯେଉଁଟା ଆମର କପିଲ ଦେବ ଥିଲା ଆମର 1983ରେ। ତମର 2001ରେ ତାପରେ ଅଣ୍ଡର ଦି କ୍ୟାପ୍ଟେନସିପ୍ ଅଫ୍ MS ଧୋନି। ଦେନ୍ ତମର ସବୁଠୁ ଅଧିକା ରନ୍ ମାରିଛନ୍ତି ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଆଣ୍ଡ ୱିକେଟ୍ ଗ୍ଲେନ୍ MC ଗ୍ରାଣ୍ଟ। ଛାଡ଼, ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହେଉଛି ICC ଦୁବାଇ UAE। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରିକେଟ କାଉନସିଲ୍ ଦୁବାଇରେ ଅଛି ତାର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର। ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରେଗ ବାର୍କଲେ। ଛାଡ଼, ତାପରେ क्वेश्चन देखिदेवा कि गोटे कनसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ICC मेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023। कौन है ये ऑस्ट्रेलिया ओन्स देयर फिफ्थ टूर्नामेंट वर्ल्ड कप टाइटल बाय डिफीटिंग द इंडिया। विराट कोहली वाज द अवार्डेड द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट फॉर द स्कोर द मोस्ट ऑफ द रन and the final match was played at the Wakande Stadium at the Mumbai, but ଏଟା ତମର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଆର ପରଫେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଇଜ୍ ଆନ୍ସର ନମ୍ବର B, ଖାଲି ଗୋଟେ ହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ବିରାଟ କୋହଲି ତମର ହେଇଥିଲା କି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ। ସେ ଟୋଟାଲ ସେଠି 765 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଦେନ୍ ଆଉ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଫିଫ୍ଥ ନୁହେଁ ସିକ୍ସଥ ନମ୍ବର ଟାଇଟଲ୍। ଛାଡ଼, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟର ନୂଆ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ନୂଆ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆସିଛନ୍ତି ଜାଭିର ମିଲେଇ elected the right wing populist leader the Javier Milei has won the Argentina's president election। ଛାଡ଼ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ଖାଲି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ଜାଭିର ମିଲେଇ ତମର ହେଇଛନ୍ତି ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଆଉ ସବୁ ପାର୍ଟ ତମକୁ ଦେଇଦେବି ଯୋଉଟା ସବୁ ସ୍ଲାଇଡ୍ସ ଦେଖିଦେବ। ଆଚ୍ଛା, ବଟ୍ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଆମ ପାଇଁ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଜିକେରେ କ'ଣ ଅଛି? କ୍ୟାପିଟାଲ ହେଉଛି ବୁଏନୋସ୍ ଏରିସ୍। କରେନ୍ସି ହେଉଛି ଆର ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ପେସୋ। ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ପେସୋ ହେଉଛି ଆର କରେନ୍ସି। ଦେନ୍ ତମର ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲି located in the South America border with Chile, Bolivia, then Brazil। ଦେଖିବ ଏଟାକୁ ଖାସ କରି ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା କାହା କାହାକୁ ଲୋକେ ମାନେ ବର୍ଡର କରିଛି? ଓନ୍ଲି ଚିଲି, ବୋଲିଭିଆ, ପାରାଗେ ନର୍ଥରେ, ଇଷ୍ଟରେ ତମର ବ୍ରାଜିଲ। ଏଇ 4ଟା ଦେଶକୁ ସେ ଟଚ୍ କରିଛି ହେଲା। ତାପରେ ଗ୍ରାସଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଏଠି ତମର ପାମ୍ପାସ
ର ଗ୍ରାସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦେଖାଯାଏ ତମର ଯେଉଁ ପଡ଼ିଥିବ ପ୍ରେରିସ୍ ପାମ୍ପାସ୍, ତ ସେ ପାମ୍ପାସ୍ ଟାଇପ୍ର ଗ୍ରାସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ତମର ଏଠି ଦେଖାଯାଏ। ତ ମେଜର ରିଥିୟମ୍ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ୍ ତମକୁ ମୁଁ କହିଥିଲି କି ତମର ଚିଲି, ବୋଲିଭିଆ ଆଉ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଆକୁ ତମ ୱାର୍ଲଡର ଲିଥିୟମ୍ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଲିଥିୟମ୍ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ୍, ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା। ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲା ନା ତାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି। ହଉଛନ୍ତି ଜାଭିର ମିଲେଇ ତାଙ୍କର ନୂଆ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ଯିଏକି ରାଇଟ୍ ୱିଙ୍ଗର ଗୋଟେ ପପୁଲିଷ୍ଟ ଥିଲେ। ଛାଡ଼। Then the Pampas region, often seen in the news related to agriculture and livestock, is located in which South American country? Brazil, Chile, Argentina, Venezuela. Goala ତମକୁ Argentina ହେଉଛି ୟାର ମାନେ the Pampas are the vast fertile plains covering much of the central Argentina and the part of the Uruguay and the Brazil. They are the heart of the Argentina's agriculture, known for the wheat cultivation and cattle ranching. तो खास करी तमर एटा आर्जेंटिना रे देखा जाए। तापर 54 IFFI begins in the Goa, एटा तमर छाड़ नेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया इनागोरेट बाय दी पांजी इन गोवा। एटी बेसी किछि नाही तमर कास्टिंग डस्ट फ्रॉम द ब्रिटिश थिलर एगुडा सब तमर ऐड कर देछि स्टैटिक जीके पाई, जदि तमे चाहिबो आकु देखि पारिबो न्यूज़ सब आउट परे अछि। इट इज द लाइव अचीवमेंट्स द हॉलीवुड एक्टर मिचेल डोगल छाड़ सब जिनस ए तो देखि दबो एते सारा जिनस एट कहि लाभ नै किछि। हाँ, IFFI founded in 1952 is one of the most significant film festival in the Asia. National Film Development Corporation of India under the Ministry of Information and the Broadcasting and the government of Goa मिसिकेटा करुथिले। बट जिनस होछि कि हमर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तमर अंडर जाऊँ नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सी आउ तमर गवर्नमेंट ऑफ गोवा मिसिकी ऑर्गेनाइज होता। ताकर परमानेंट वेन्यू इज गोवा सिंस 2004। से गोवा रे ही ए सब जिनस हुए। अवार्ड हो यार गोल्डन पिकॉक दिया जाए गोटे बेस्ट फिल्म को, देन सिल्वर पिकॉक जे कि बेस्ट डायरेक्टर या एक्टर थी। ओके, बेस्ट फिल्म को दिया जाए गोल्डन पिकॉक, सिल्वर पिकॉक जे बेस्ट डायरेक्टर कि एक्टर थी। तापरे सत्यजित राय अवार्ड गोटे कौन, इट इज इंस्टीट्यूटेड टू ऑनर द एक्सीलेंस ऑफ इन द वर्ल्ड सिनेमा। द सत्यजित राय वाज ए legendary Indian filmmaker known for the Apu trilogy and the only Indian to receive a honorary Oscar. ये ही जड़े जे कि तुम इंडिया रिसीव कर ऑस्कार, जे कि तुम फिल्म बनवार एक्सेलेंस रखती। आ तुम IFFI जे कि तुम फास्ट फाउंड होता 1952 रे। देन तार ऑर्गेनाइजेशन आम इंडिया किए अच्छे नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जे कि तुम मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ब्रॉडकास्टिंग अंडर अच्छी। ये तुम प्रिलिम्स पे जाना कथा। बाकी से सब जिन तो SSC रेलवे से जो किए जीतला कौन जीतला। Then the Golden Peacock is the highest award presented at which of the following event? National Film Power Award, National Film Power Award, Filmfare Award, International Film Fair of India, then Mumbai Film Power Award. जान लो अभी अब किसी असुविधा होनी। It is IFFI मुंबई। Then आज तमर कौन वर्ल्ड चिल्ड्रेंस डे, तमर आज 20 नवेम्बर वर्ल्ड चिल्ड्रेंस डे। आ तमर एटा 2023 छपी जाइए छाड़। For every child is every right. The day marked the anniversary of the adoption of Declaration of the Right of the Child of 1959 and the Convention on the Right of the Child in 1989 by the UN General Assembly. जो टाइम रे ए जो राइट्स ऑफ द चाइल्ड 1959 ने आसला, से डे को मन रखिया पई तमर प्रति वर्ष नवेम्बर 20 तारिख चिल्ड्रेन्स डे पालन हुए। The UN Convention on the Right of the Children is adopted in 1989 is the most widely ratified human rights treaty in the history. देखो जेतिक भी तुम करंट हेबर आसुची तार दीटा पार्ट अच्छे है। गोटे तुम जार स्टार्टिंग पार्ट जोटा कि यूपीएस पे इंपोर्टेंट, जोटा कि तोर करेन्ट रे चलथियो तोर किए को फिल्म रो पहला अवार्ड किए कौन सब एमती सब ये है से सब तुम एसएससी रेलवे माने पार्ट है। तार चार्टा कोर प्रिंसिपल अच्छी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, राइट टू लाइफ, सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट एंड रेस्पेक्ट फॉर द व्यूज ऑफ द चाइल्ड है। देन इंडिया एंड द UNCRC, इंडिया ratified the UNCRC in 1992, the Juvenile Justice Act of 2015 and the POSCO Act of 2000
12 align with this principle। ତମର ଯେଉଁ ପୋକ୍ସୋ ଆକ୍ଟ ବାହାରିଲା, ତମର ଯେଉଁ ଆମର ସେ ଯେଉଁ ଆମର ସେକ୍ସୁଆଲ ହାରାସମେଣ୍ଟ ଉପରେ, ଦେନ୍ ତମର ଜୁଭେନାଇଲ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆକ୍ଟ ଯେଉଁ ଆସିଲା 2015 ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ, ଏସବୁ କାହାର ଇଫେକ୍ଟ? ତମର ସେଇ ୟୁଏନ୍ କନଭେନସନ୍ ଅନ୍ ଦି ରାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଚାଇଲ୍ଡର ଏସବୁ ଇଫେକ୍ଟ ତମର ଇଣ୍ଡିଆରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଇନ୍ ଦି ଫର୍ମ ଅଫ୍ ପୋକ୍ସୋ ଆକ୍ଟ କି ତମର ଜୁଭେନାଇଲ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆକ୍ଟ ହଉ, ଏସବୁ ତାର ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ଯିଏକି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଅଛି ହେଲା। Then World Children's Day is observed on the November 20 to mark the anniversary of which international day? Human Declaration on Human Rights, a Convention on the Rights of the Child, Convention against Child Labor and Sustainable Development Goals। ମାନେ ଚାରିଟା ଯାକ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ଯାକ ପଜିଟିଭ୍ ଲାଗୁଛି ହେଲା। ମୁଁ ଯଦି ଜାଣିନଥିବି କି ଏଇଟା ତମର ରାଇଟ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ଚାଇଲ୍ଡ ଯେବେ ଆସିଥିଲା ସେଟା ସେବେଠୁ ତମର ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ଡେ ପାଳନ ହେଉଛି। ବଟ୍ ତମର ଏଇ ସବୁ ଯାକ ତମ ଅପସନ୍ ଦେଖୁଛ, ତମ ପ୍ରାୟ ଟିକେ ଟିକେ ସବୁ ଯାକ ଟିକେ ଟିକେ ଠିକ୍ ଲାଗୁଥିବ। ହଁ, କନଭେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ଲେବର ହେଇପାରେ ଯଦି ମୁଁ ତାକୁ ଠିକ୍ ସେ ମାନେ କ'ଣ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଦେଖିନଥିବି ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ତମର ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ ଦିଆଯାଇଛି ତମର କିସ୍ତୁଆ ସାଫ୍ରନକୁ। ଏଇଟା ବୋଧେ ଟିକେ ଏଟା ତ ମିଳିଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ତଥାପି ଷ୍ଟାଟିକ୍ ପାର୍ଟ ବୋଲି ମନେ ରଖିବାକୁ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛି ହେଲା। ଆଜିର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର 5 ମିନିଟ୍ ରହିଯାଏ, ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ତ ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ଇଣ୍ଡିକେଟର ମାନେ ଆଚ୍ଛା, ତମର ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ କାହାକୁ ଦିଆଯାଏ? ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ ତମର ଦିଆଯାଏ ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାର କିଛି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଥିବ ଯିଏକି ଆଉ କେଉଁଠି ନଥିବ, ତାର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ କାଟାଗୋରୀ ଥିବ, ତାକୁ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ ଦିଆଯାଏ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ପପୁଲାରାଇଜ୍ ପାଇଁ। ଦେଖ, ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ ମିଳିଗଲେ, ଧର ଗୋଟେ ଛତୁ ଅଛି, ସେ ଛତୁର ଦାମ ହେଉଛି 20,000 ଟଙ୍କା କିଲୋ, ତ ସେ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ ପାଇଛି। ତ ସେ ଛତୁରେ କ'ଣ ସେମିତି ଅଛି, ତାର କିଛି ମେଡ଼ିସିନ ମାନେ ଅନ୍ୟ ଛତୁମାନଙ୍କଠୁ ସେ ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ, ତାର ମେଡ଼ିସିନାଲ ପ୍ରପୋଜ ମାନେ ସିଏ ଅଛି। ତାକୁ ଯଦି ଏବେ ମୁଁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ ଦେଇଦେଉଛି, ସେ ଏରିଆଟା ଏବେ ଫୋକସ୍ ହେଇଗଲା କି ତମର ଯେମିତି ଏଇ ଜାଗାରୁ ତମର ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ଆସୁଛି, କି ସେ ଜାଗାରୁ ତମର ମାନେ ଯେମିତି ତମର ଏବେ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ ପାଇଥିଲା କ'ଣ କାଇ ଚଟନି, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ତାକୁ ପପୁଲାରାଇଜ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜାଗାର ଦେଶ ପାଇଁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ ଦିଆଯାଏ। ସେମିତି ତମର କିସ୍ତୱାର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାନେ ତମର କିସ୍ତୱାର ସାଫ୍ରନକୁ ମିଳିଛି ଜିଆଇ ହେଲା। ଆଉ ତମର ଏଠି କିଛି ଆମେ ତାପରେ ଦେଖିବା କି ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ କ'ଣ, ଏଇଟା ତମ ପାଇଁ ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। A sign used on the product that have a specific geographical origin and possess qualities or a reputation that are due to that region। ସେଇ ରିଜିଅନ୍ ଯୋଗୁଁ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ କ୍ୱାଲିଟିଜ୍ ଆସିଥିବ, ଯେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ଆସିଥିବ, ତାକୁ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ ଦିଆଯାଏ। ଏ ଆକ୍ଟଟା ଫାଷ୍ଟ ଆସିଥିଲା ତମର ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଗୁଡ୍ସ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ 1999। ସେଇଠୁ ତମର ଫାଷ୍ଟ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ ଆସିଲା। Administered by the Comptroller General of Patent Design and Trademarks DPIAT Ministry of the Commerce under ହେଲା। ତମର କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟ ଡିଜାଇନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେଡମାର୍କ ଇଏ ମାନେ ତମର ଆଡମିନିଷ୍ଟର କରନ୍ତି ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗକୁ ତମ ଇଣ୍ଡିଆରେ। ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଫର୍ ଦି 10 ଇୟର୍ସ, ଇଏ ତମ 10 ଇୟର୍ସ ପାଇଁ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଥାଏ। ତାପରେ ତମ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗକୁ ରିନ୍ୟୁ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ ହେଲା। ଫାଷ୍ଟ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଦାର୍ଜିଲିଂ ଟିକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା 2004-05ରେ। ଏତିକ ଆମର ଷ୍ଟାଟିକ୍ ପାର୍ଟ ମନେ ରଖିବା ଜିନିଷ ହେଲା। ଦେନ୍ ତମର କିସ୍ତୱାର ସାଫ୍ରନ ତମର ଆସିଥିଲା ନ୍ୟୁଜ୍କୁ କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ। ଆଚ୍ଛା ଛାଡ଼, which one of the first Indian product to get geographical indication? ତମର କ'ଣ ଦାର୍ଜିଲିଂ ଟି ଜାଣିଲ, ବାହାରେ ହେଉଛି କିଛି ହେଉଛି ଏସବୁ 2023ର ହେଲା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଟିକେ ଗୋଟେ ତମର ସେ ଯୋଗୁଁ ଏଇଟା କିଛି ତମର ବେଶୀ ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ହଁ, ନିକାରାଗୁଆ ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ଜାଣିଦେବା। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ କଣ୍ଟ୍ରି ଇନ୍ ଦି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆମେରିକା, କ୍ୟାପିଟାଲ ହେଉଛି ତାର ମାନାଗୁଆ, ଆଣ୍ଡ ବର୍ଡର୍ସ ହେଉଛି ତାର ହଣ୍ଡୁରସ୍, କୋଷ୍ଟାରିକା। ଆଚ୍ଛା, ଏସବୁ କଣ୍ଟ୍ରି ଯାଇକି ଟିକେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖେଇଥିଲି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆମେରିକାର କଣ୍ଟ୍ରି ଟିକେ ଦେଖିବ ଯାଇକି। ତମର ଯେମିତି ଏଠି କ'ଣ ଅଛି, ଏସ୍ଥମସ୍ ଅଫ୍ ପାନାମା କନେକ୍ଟ କରିଛି ତମର କାହାକୁ, ସାଉଥ ଆମେରିକା ନର୍ଥ ଆମେରିକାକୁ। ସେଇଠି ତମର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆମେରିକା ଅଛି। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆମେରିକାର କ୍ୟାପିଟାଲ ହେଉଛି ମାନାଗୁଆ। ତା ବର୍ଡର୍ସରେ ସବୁ ହଣ୍ଡୁରସ୍, କୋଷ୍ଟାରିକା, କ୍ୟାରିବିଆନ୍ ସି ଦେଖିବ, ଏସବୁ ଆର ଲୋକେସନ୍ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଅଛି। ପ୍ୟାସିଫିକ୍ ଓସେନ୍, ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲି ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଦି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦି ଲେକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଭୋଲକାନୋସ୍। ଯଦି ପଚରା ହେବ ହୁଇଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଦି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ଲେକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଦି ଭୋଲକାନୋ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆମେରିକାସ୍। ଲେକ୍ ନିକାରାଗୁଆ ଇଜ୍ ଦି ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଶ୍ ୱାଟର ଲେକ୍ ଇନ୍ ଦି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆମେରିକା। ନିକାରାଗୁଆ ଲେକ୍ ହେଉଛି
से सेंट्रल अमेरिकार सबुठु लार्जेस्ट फ्रेश वाटर निकारागुआ गोटे जगह है निकारागुआ गोटे देश ना से निकारागुआ गोटे निकारागुआ लेक अच्छी Nicaragua Canal project is backed by China was proposed to the rivalry the Panama Channel but has stalled ମାନେ ନିକାରାଗୁଆରେ ସେ ଚାଇନା ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବାହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା କା ରାଇଭାଲରେ ପାନାମା କେନାଲକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ କହିଲେ ନା ଏସ୍ମସ୍ ଅଫ୍ ପାନାମା ଏସ୍ମସ୍ ମାନେ କ'ଣ ଏସ୍ମସ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଦୁଇଟା ବଡ଼ ବଡ଼ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟକୁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ଜଏନ୍ କରିଥିବ ସେଇଟାକୁ ଏସ୍ମସ୍ କହନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ଏସ୍ମସ୍ ଯେଉଁଠି ଅଛି ସେ ଜାଗାଟା ନାଁ ହେଉଛି ପାନାମା ସେ ଯେଉଁ ତାକୁ ଏସ୍ମସ୍ ଅଫ୍ ପାନାମା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା ମାନାଗୁଆ ଇଜ୍ ଦ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଫ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆମେରିକାନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ତମର କେଉଁଟା ନିକାରାଗୁଆର କ୍ୟାପିଟାଲ ହେଲା ତମର କ'ଣ ମାନାଗୁଆ ଛାଡ଼ ଏଠି ଟିକେ ଆସିବା ନ୍ୟୁଜ୍କୁ କି ତମର ରେୟାର ଆର୍ଥ element sorry near metal discovered in the Punjab researchers from the IIT Roper have discovered the presence of the tantalum a rare earth metal in the sands of the Satluj river in the Punjab देखो ଯେତିକ ସବୁ ହେଭି ମିନେରାଲ୍ସ ଅଛନ୍ତି ହେଭି ମିନେରାଲ୍ସ ମାନେ ଯିଏ ସବୁ ନର୍ମାଲ ମିନେରାଲ୍ସଠୁ ତାଙ୍କ ଡେନ୍ସିଟିରେ ଟିକେ ହେଭି ହେଇଥିବେ ସେଗୁଡ଼ା ତୁମକୁ ସବୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି ରିଭରର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରିଭରର ସାଇଡ଼୍ରେ ତୁମକୁ ବେଳେବେଳେ ଗୋଲ୍ଡ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ରିଭର ସାଇଡ଼୍ରେ ଏବେ ତୁମେ ଶୁଣିଥିବ ବହୁତ ସାରା ରେୟାର ଚୋଲିମେଟେ ଟାଲଟାନିୟମ୍ ଛାଡ଼ିକି ବି ମାନେ ଲିଥିୟମ୍ ଟାଇପ୍ର ବି ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ କାରଣ ହେଭି ମିନେରାଲ୍ ସେପାରେସନ୍ କେମିତି ହୁଏ କହିଲ ଧର ରିଭର ଏମିତି ଯାଉଛି ହେଲା ରିଭର ଯେଉଁ ଯାଉଛି ତା ସହିତ ସବୁ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ସ ନେଇକି ଯାଉଛି ତ କିଛିଟା ଏମିତି ହେଭି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ସ ଥାଆନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ତା ଲୋଡ଼ରେ ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେଇଠି ରହିଯାଆନ୍ତି ତାକୁ କହନ୍ତି ମେକାନିକାଲ ସେପାରେସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ହେଭି ମିନେରାଲ୍ସ ତ ସେ ହେଭି ମିନେରାଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ରିଭର ଫିଭର ବ୍ୟାଙ୍କ ସାଇଡ଼୍ରେ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ହେଲା ଆଉ ସେଠି ବି ଯାଆନ୍ତି ଜିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ମାନେ ସେଠି ଯାଇକି ରହନ୍ତି ଷ୍ଟଡି ହୁଏ କି କେଉଁଠି ସବୁ ମାନେ ଏମିତି ନାହିଁ କି ଗୋଟେ ଯାଉଥିଲା ବାଟରେ ଦେଖିଦେଲା ନା ସେମିତି ଷ୍ଟଡି ହେଇଥିବ ପ୍ରପରଲି କିଛି ସନ୍ଧାନ ପାଇଥିବେ ତାପରେ ଡିସ୍କଭର ହେଲା ଆଚ୍ଛା The titanium is a critical mineral. Currently, India imports most of the titanium. This discovery could boost domestic electronic manufacturing. है ना कारण तो इलेक्ट्रोनिक मैन्युफैक्चरिंग में रेयर अर्थ एलिमेंट दरकार आर एटॉमिक नंबर होची 73 कैरेक्टरिस्टिक ताको जानि परिबा इट इज ए ग्रे हेवी वेरी हार्ड एंड हाईली कोरोजन रेजिस्टेंस कौन कोरोजन माने तुमको कहती जो टाइम रे कौन पढ़ते आम जो अंडरग्राउंड वाटर जो टाइम रे मुझे गोटे इट इज द पार्ट ऑफ इरोजन ओदनिक एंड इरोजन ताको कहती कोरोजन माने से सॉल्यूशन द्वारा माने पानी सहित सॉल्यूशन है जीव ना तुम ताको सल्यूट करके पानी बहिकी नहीं जाई पारिबो नाही दैट मीन्स दैट इज हाईली कोरोजन रेजिस्टेंस ता देहरे कौन प्रकार माने केमिकल एक्टिविटी माने रेजिस्ट कर दबो है then high melting point one of the highest among the all melted as a higher melting point है आमर सुविधा कौन हम आम धर गोटे रेयर अर्थ एलिमेंट पाइले जार बहुत हाई माने मेल्टिंग पॉइंट हाई है तो मेल्टिंग पॉइंट हाई माने मुझे यूज करी एमती जगह जो टेम्परेचर बहुत हाई थी जमती कि धर काली सका गोटे एमती इंजिन आम रकेट डेभलप करदेवी जहाँकि टेम्परेचर बहुत अधिक थी बट ताकू कंट्रोल कला भाया मटेरियल मो पाखे ना तो ये सब मटेरियल से टाइम काम देवे टू दी हेट रेजिस्टेंस है यूज की कंपोनेंट इन दी capacitors for the smartphones and the laptop and used in the surgical implants and it doesn't react with the body fluid okay and alloy होची jet engine component रे तमरो alloy भाबरे ये यूज हुए तो तमर एथिकल स्टैटिक पार्ट तमर काई न्यूज रे आस्थिला ना सेटा पंजाब रे पाइथिला पंजाब रे पाइला बेले से न्यूज आस्थिला तो हम टाइटानियम विषय जानले कि टाइटानियम तमे जो न्यूज रे तमे देखुचो सेटा कोन टाइटानियम इज रेयर अर्थ एलिमेंट और इट इज ये कौन ये वाला लिखी थी तार ये सब टे तार हाई मेल्टिंग पॉइंट की ये एक्सपेक्टेशन ना बट जिन तो देखु जानी देले टे भल है टाइटानियम रिसेंटली डिस्कवर्ड इन दिस सतलेज रिवर सैंड इज प्राइमरीली यूज्ड इन द इंडस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एज ए कैपेसिटर अच्छा आज हैंग हो जना पड़ अच्छा वज्रप्रहार 2023 এটা তোমার ହେଇଥିଲା ইন দি উমারো ইন মেঘালয় দেন টু সেয়ার দি বেস্ট প্রাক্টিস ଏଗୁଡ଼ା ତମ ଛାଡ଼ ମେନ୍ ତମର ଇଣ୍ଡିଆ ୟୁଏସ୍ର ଏକ୍ସରସାଇଜେସ୍ ହେଲା ୟୁଥ୍ ଅଭ୍ୟାସ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଆମେରିକା ଭିତରେ ଏକ୍ସରସାଇଜେସ୍ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ହୁଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆର୍ମିର ହୁଏ କ'ଣ ୟୁଥ୍ ଅଭ୍ୟାସ ଯେଉଁ କାଉଣ୍ଟର ଟେରରିଜିମ୍ ତାପରେ ବଜ୍ରପ୍ରହାର
जोटा कि तुम स्पेशल फोर्स मानकर हुए। देन केप इंडिया, कोप इंडिया जोटा कि तुम एयरफोर्स मानकर हुए। देन ट्राइगर ट्रिम्फू जोटा तुम गोटे ट्राई सर्विस ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, जमती क्या रिलीफ दवा है, कौट जाकि हेल्प करवा है, सब जिन कहते टाइगर ट्रिम्फू। देन मालाबार तुम गोटे नाभाल एक्सरसाइज हुए। मालाबार एक्सरसाइज क्वाड मेंबर्स इंडिया यूएसए जापान ऑस्ट्रेलिया सब ये आसती। तेणु मालाबार एक्सरसाइज इज ए नाभाल एक्सरसाइज ऑफ क्वाड मेंबर्स लाइक इंडिया यूएसए जापान एंड ऑस्ट्रेलिया सब मिसिकी तुम मालाबार एक्सरसाइज हुए। देन युद्ध अभ्यास तुम जान आर्मी तुम इंडिया यूएसए भितर हुए। वज्र प्रहार स्पेशल फोर्स से इंडिया यूएसए भितर हुए। कोप इंडिया तुम एयरफोर्स हुए। दीज एक्सरसाइज एनहांस द इंट्रोपरेबिलिटी बिटवीन द इंडिया एंड द यूएस आर्मी। ओके छाड़ वज्र प्रहार जान तो कौन वज्र प्रहार इज ए जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड व्हिच कंट्री, यूएस तो जानवर नहीं। अच्छा पीएम मोदी तुम जाइए जोहान्सनबर्ग विजिट को। पीएम मोदी शेड्यूल टू विजिट दी जोहान्सनबर्ग जोटा कि तुम साउथ आफ्रिकार अच्छी फ्रॉम नवेम्बर 21 टू 23 ये जो मैंने काली जी टू अटेंड ए हाई लेवल ब्रिक्स रिलेटेड मीटिंग और ए फॉलोअप सबमिट। ब्रिक्स तुम जो मीटिंग ब्रिक्स कौन ब्राजिल रशिया इंडिया आउ कौन चाइना साउथ अमेरिका आउ कहती ब्रिक्स साउथ आफ्रिका। तेणु से साउथ आफ्रिकार जी तार पार्ट भी अच्छी तार जगह जोहान्सनबर्ग को आम पीएम मोदी काली जीवे। अच्छा मैटर कौन टू विजिट द क्रिटिकल फॉर द एनफोर्सिंग इंडियाज कमिटमेंट टू मल्टीलैटरलिज्म एंड स्ट्रेंथनिंग टाइज विदिन द ब्रिक्स फ्रेमवर्क पर्टिकुलरली कंसर्न ग्लोबल साउथ इश्यूज। ग्लोबल साउथ इश्यूज कौन तुम जमी कहले कि आमर पूरा ग्लोब को दी भाग में विभक्त हो ग्लोबल साउथ ग्लोबल नॉर्थ। ग्लोबल साउथ को मानती कि से अंडर डेभलप्ड और डेभलपिंग कंट्री बट तुम ग्लोबल साउथ हूँ तुम डेभलप्ड कंट्री आ तुम डेभलपिंग कंट्री जो तुम रोच ग्लोबल साउथ तांकर ग्रुप है कौन ब्रिक्स। ये तुम देख कौन प्रकार डेभलप्ड यूएसए ये टाइप जिनस ना तो तुम जो ब्रिक्स मीटिंग हुए तुम से ब्रिक्स मीटिंग रे तुम माने मानुचंती कि आमर जेतिक साउथ ग्लोब रे अच्छी इंडिया एज ए लीडर रिप्रेजेंट करि पारिबो कारण एठी जेतिक भी देश अच्छी ताको भीतर सबुठ इकोनॉमी स्ट्रांग आमर इंडिया रही अच्छी रेस्पेक्ट चाइना ताको कहते ग्लोबल साउथ इश्यू। से ग्लोबल साउथ इश्यू को टे बाहर को राइज नहीं जावाकू कौ देश आज पूरा कंडीशन खराब तांकर अच्छी वॉइस आउ का पाखे पहुँची पार ना जेहेतु पाखे से भाया इक्विपमेंट्स से भाया स्कोप ना से सब जिन देखा ब्रिक्स विषय आम ब्रिक्स होती आमर ब्राजिल रशिया इंडिया चाइना एंड साउथ आफ्रिका। ओरिजिनली ब्रिक्स 2021 Originally, BRICS 2021 Jim only South Africa joined in 2010. Initially, तमरो BRICS तमरो 2021 नहीं थिला बट साउथ अमेरिका लेटर जॉइन करथिला माने 2010 रे फास्ट तमरो ब्रिक रु तापर ब्रिक्स हला। एनडीबी तमरो जो अच्छी नेशनल डेवलपमेंट बैंक तमरो ए वर्ष क्वेश्चन भी ओपीएससी रे आस्थिला कि कोडा सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को रिलेटेड तो तुम जो एनडीबी अच्छी नेशनल डेवलपमेंट बैंक जोटा कि तुम 2014 एस्टाब्लीशमेंट है जार हेडक्वार्टर है सांघाई सी तुम गोटे पार्ट हूँ ब्रिक्स ब्रिक्स गोटे ब्रांच तार ये हूँ नेशनल डेवलपमेंट बैंक नेशनल डेवलपमेंट बैंक रू सबुठ अधिका पैसा तुम इंडिया ही आनी है in 2004 and headquarter to the Shanghai. Johannesburg Protocol. South Africa is only African member of the BRICS. The country plays a vital role as a gateway between BRICS nations and the African continent. So it is the Johannesburg Protocol. कारण पूरा साउथ आफ्रिका रे से गोटे ही देश जे कि तमर ब्रिक्स रे शामिल अछि और इट इज ए गेटवे टू एंट्री ऑल दी माने कंट्री माने ता द्वारा ऑल कंट्री माने ब्रिक्स सहित बा दुनिया सहित इट इज कौन कौन करें टाइप ऑफ इट इज विटल टू गेट टू मैंने सहित रिलेशन करें है इट इज ए गेट वे आती सब कंट्री अच्छा ब्रिक्स भितर। अच्छा which of the following statement about the BRICS is correct? The BRICS grouping was established with the South Africa as a founding member in 2021. अच्छा then the new development bank is the headquarter in Brazil. दुटा जाक कौन भूल अच्छे तुम फास्ट कौन कहला तुम फास्ट हूँ एनडीबी हेडक्वार्टर सांघाई अच्छे
ଆଉ ତମର ବ୍ରିକ୍ ଫାଷ୍ଟ ବ୍ରିକ୍ ଥିଲା 2010ରେ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଜଏନ୍ କଲା ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ସେ ଟାଇମ୍ରେ ତା ନା ବ୍ରିକ୍ସ ହେଲା। ଦେନ୍ ରେଡ୍ ଫୋର୍ଟ ବମ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ସ୍କୁଟିନି କ'ଣ ହେଇଥିଲା? In the ongoing investigation into the Red Fort bomb blast case, the Delhi police scrutiny had widely to include doctor holding foreign medical degrees. ରେଡ୍ ଫୋର୍ଟ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ବା ବିନିତ ବା ତମେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛ, କ'ଣ ତମର ଏଠି ଚାଲିଛି ଏବେ କେସ୍ ତମର ରେଡ୍ ଫୋର୍ଟ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ବିଷୟରେ? सर जस्ट रेडफोर्ट ब्लास्ट आग दिन सर मु फेरीथिली सर ओहो बट से एरिया टा माने से जो हमर रेडफोर्ट पाखे जो रेडफोर्ट मेट्रो स्टेशन अछि सर तार जो गेट नंबर 1 से मेट्रो स्टेशन पाखे ब्लास्ट आइथिला ଯାହା ପଳେଇ ଆସିଛୁ ସେ आगे मन सेटा सर गोटे बहुत माने रिनाउंड एरिया बिकॉज़ से तांकर इटरीज और एसो बहुत थाए माने फूड जॉइंट्स और एसो बहुत थाए माने गोटे कॉमन सेटा पब्लिक एरिया ଆଚ୍ଛା ସେ କିଏ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ବମ୍ एक्चुअली ବ୍ଲାଷ୍ଟ सर ହେଇଛି एटा ପ୍ରି गोटे ପ୍ଲାନ୍? सर एक्चुअली कौन सर सेटा माने रेड फोर्ट टा सबले गोटे सेंसिटिव एरिया थाए बिकॉज़ ହୁଁ ହୁଁ सेठी जो सेटा बहुत क्राउडेड एटा बट से दिन कोन होता से रेड फोर्ट हमर इंडिया गेट पाखे गोटे प्रोटेस्ट चलथिला ହୁଁ सुप्रीम कोर्ट रो जजमेंट को नहीं कि जो डॉग बैन केस और गोटे जजमेंट को नहीं कि तांकर प्रोटेस्ट चलथिला से पे एनवायरमेंट सब ଉପରେ पुलिस फोर्सेस ଏଇ ସେଟା କ'ଣ से ଏୟାର पर କ୍ୱାଲିଟି। से जो एयर क्वालिटी इंडेक्स हो या ऊपर ହୁଁ सर ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ମାନେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଅଧା ପୋଲିସ ଫୋର୍सेस ସେପଟେ ଡିପ୍ଲଏଡ ଥିଲେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ ଆଡେ ତ ଆଚ୍ଛା ସର ସେଥିପାଇଁ ଏପଟେ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ପ୍ଲସ ଏ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆଇଲା କି 26 ଜାନୁଆରୀ କୁ ଏଟା ହବାର ଥିଲା ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହୁଁ ଟା ବଟ୍ ସେ କହିଲେ କି ଜଲ୍ଦି ମାନେ ହେଇଗଲା। ଯେହେତୁ ବମ୍ ଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ନାସେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ ରେ ଥିଲା ତ ସେମାନେ ବି ଅୱେର ନଥିଲେ କି ଏମିତି ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଟା ହବ ବୋଲି ସେଟା ଆହୁରି ସେମାନେ ଡେଭଲପ କରିଥାନ୍ତେ ବମ୍ ଟା 26 ଜାନୁଆରୀ କୁ रेड फोर्ट ର ଯୋଉ ଥର୍ଡ ଗେଟ୍ ଅଛି ସେଇ ପାଖରେ ସେମାନେ ବ୍ଲାଷ୍ଟ କରିବାର ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା ଛାଡ଼ ରିପବ୍ଲିକ ଡେ ଜଲ୍ଦି ହେଇଗଲା ଆଉ। ସେ ହିରୋଜିମା ନାଗାସାକି କେସ୍ କ'ଣ ହେଇଥିଲା କି? ତାଙ୍କର ହିରୋଜିମା ନାଗାସାକିରେ ବମ୍ ପକେଇବା ପ୍ଲାନ୍ ନଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଲୋକେସନ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ତାଙ୍କ ଜେଟ୍ରେ ଅଏଲ୍ ନାହିଁ। ମାନେ ତାଙ୍କ ତେଣୁ ସଡନ୍ ପ୍ଲାନ୍ କଲେ କି ତମେ ସେଇଠି ବମ୍ ପକେଇ ଦେଇକି ଆସିଯା, ନହେଲେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ ଖତମ ବି ହେଇଯାଇଥିଲା। এটা লেখা ହେଇଛି ଏଥିରେ ତମର ମ୍ୟାଟର କ'ଣ ନା ଦିସ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ଡକ୍ଟର ହାଜ୍ କମ୍ ଅଣ୍ଡର ଦି ସ୍କୁଟିନି ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦିସ୍ ସସ୍ପେକ୍ଟେଡ୍ ଲିଙ୍କ୍ ୱିଥ୍ ଦି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଇନଭଲ୍ଭ ଇନ୍ ଦି କନ୍ସପିରେନ୍ସି or for their alleged role in providing logistic and medical support to the accused before the after the incident. Police are varying their background and online activities. ହୁଏତ ତାକୁ ଡରେଇଥିବେ କ'ଣ କରିଥିବେ ବଟ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଏଇ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଆସିଲା। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ତ କେସ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ ତାଙ୍କର କ'ଣ ବାହାରୁଛନ୍ତି ରେଜଲ୍ଟ। ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ମାରୁନଥିଲେ ସବୁ ଫୁଡ଼ି ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଡ଼ର ଇଏ କରିପାରୁନ ସିଏ କରିପାରୁନ, ଖାସ୍ କରି ଦିଲ୍ଲୀ ଏରିଆ ଭଳିଆ କ୍ୟାପିଟାଲକୁ ଆସିକି ତମର ବମ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟ କରିକି ଜଣେ ପଳଉଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ କେତେ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ ଜାଣିଛ? ମାନେ ଭେରି ଭଲ କଥା ନୁହଁ ଏଗୁଡ଼ା। କେଉଁ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ତମେ ତାହେଲେ ପାର୍ଟ ହେଲା ଗୁଡ଼ାକ ଜଣେ ଆସିକି ତମ ମାନେ କଥା ହଉଛି ଏକ୍ସପ୍ଲୋସିଭ୍ସ ଗୁଡାକ ଆଇଲା କେମିତି ସେଇଟା କଥା ବିକଜ ହଁ ସବୁ ତ ବର୍ଡରିଂ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ରେ ତମର ମାନେ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ହୁଁ ଯଦି ହୁଁ ଦେଖିବା ତ ମାନେ ଆମର ବିଜେପି ଅଛି ହୁଁ ହୁଁ ଏସବୁ ନିଜ ଲୋକ ମ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ ଖାଇବେ ସବୁ ତ ନିଜ ଲୋକ। ପରମିଟ କେମିତି ତମେ ପରମିଟ ବି କେମିତି ଏକ୍ସପ୍ଲୋସିଭ୍ସ ଗୁଡାକ ଆସୁଛି ଆଉ ମାନେ ପରମିଟ ବି କିଛି ତମେ ଦେଖୁନ ଦେଖୁନ ସେଇଟା ମାନେ ବାସ୍। ସେଟା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଉଠିଛି ଏବେ ହୁଁ ଦେଖି ଏରା ଖାଇବେନି ଏବେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବମ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ରେଡ୍ ଫୋର୍ଟରେ ହେଇଛି, ତମେ ତାକୁ ତ ଲୁଚେଇ ପାରିବନି ନା, ନା ତମେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସଟ୍ଡାଉନ୍ କରିଦେବ, ସେମିତି ତ ହେବନି ନା ତମର। ସେ ଦେବେନି ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁ। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଇସ୍ୟୁ ନା। ତମ ଦେଶରେ ତମ ମୁମ୍ବାଇ ଆଟାକ୍ ପରେ ତମେ ଆହୁରି ମାନିଲାନି, ତମେ ମାନେ ଆସିକି ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଛ ବଟ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ କହୁଛି ଏସବୁ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ହିଁ ହାତ ଥିବ ହେଲା। ଦେଖିବୁ କିଏ ନା କିଏ କାହା ନା କାହାର ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ୍ ଥିବ। ନହେଲେ କିଏ ଗୋଟେ ଦିଲ୍ଲୀ ଭଳିଆ ଏରିଆରେ ଆସିକି କାହା ବିନା ସପୋର୍ଟରେ ଏମିତି କରିଦେବାଟା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଭେରି ଛାଡ଼ ଗୋଟେ ରେଡ୍ ଫୋର୍ଟ ଛାଡ଼। ଫରେନ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ସ ଦ ଡକ୍ଟର ହୁ ଆର୍ ଅବଟେଣ୍ଡେଡ୍ ଦେୟାର ପ୍ରାଇମେରୀ ମେଡ଼ିକାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଏଇଟା ତୁମର ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି ଫରେନ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟେଡ୍ ବାଏ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ NBE ତୁମର କଣ୍ଡକ୍ଟ କରେ ଫରେନ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ସ, ତ ସେଇ ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ଧରିଛନ୍ତି। ରେଡ୍ ଫୋର୍ଟ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ହିଷ୍ଟ୍ରିକାଲି ଫଟ୍ ଇନ୍
ओल्ड दिल्ली builded by the Mughal Emperor शाहजहां का द्वारा तमर रेड फोर्ट बना ହେଇଥିଲା and it is a UNESCO heritage site ମାନେ UNESCO heritage site ହେଇକି ବି ତମର ସେଠି ବମ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟ କରିଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି and the location where the prime minister of the India hoists the national flag on the independence day ରେ ରେଡ୍ ଫୋର୍ଟରେ ତମର national flag ଆମର PM ଯାଇକି କରନ୍ତି ଛାଡ଼ କ'ଣ କୁହା ହବ ଆଉ in India, FMGs must pass which examination to receive the provincial or the question code कौन थिला topic question how the provincial or the permanent registration to practice medicine ତମର ଏଟା FMG foreign medical graduate examination ତମର ଇଣ୍ଡିଆରେ ଫରେନ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ତମକୁ ଫରେନ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା ତାପରେ ବାଂଲାଦେଶ ଇନଭାଇଟ୍ସ NSA ଡୋଭଲ जो बांग्लादेश गवर्नमेंट इनवाइटेड इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जे कि तमर अजित डोभाल अच्छा अजित डोभाल इज योर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर NSA टू विजिट ढाका शॉर्टली आफ्टर ए कंट्रोवर्शियल डेथ सेंटेंस वाज डिलीवर्ड टू फॉर्मर PM शेख हसीना को जो डेथ सेंटेंस दि जाइए ताकू विजिट पाई ताकर टिके कंट्रोवर्शियल जो है जिनस तो से जो तमर विजिट करेंगे किए NSA डोभाल the investigation signals Dhaka efforts to maintain a strong bilateral security and diplomatic ties with India amidst significant domestic political volatility. अच्छा volatility. India views stability in Bangladesh as a crucial due to shared security challenges and border issues. The visit would focus on security cooperation and border management. ଏତ କିଛି ବୁଝିବାର ନାହିଁ ତ ସିକ୍ୟୁରିଟି କୋଅପରେସନ୍ ଆଉ ବର୍ଡର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ତ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ବଟ୍ ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଲା ତମର ଯେଉଁ ଦିଆଯାଇଛି ଶେଖ୍ ହସିନାକୁ ଡେଥ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଏବେ ଶେଖ୍ ହସିନା କ'ଣ ଆଗକୁ ଯିବେ ତମର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ କୋର୍ଟକୁ କି କ'ଣ ହେବ ସିଷ୍ଟମ୍ ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ବଟ୍ ଏବେକା ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ତମର PM ହସିନାକୁ ଡେଥ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି କ'ଣ ପାଇଁ ତମର 2004ରେ ବମ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ହେଲା ଆଚ୍ଛା ତ ନ୍ୟୁଜ୍ କ'ଣ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଡ଼ଭାଇଜର ପୋଷ୍ଟ କ'ଣ ये हूँ तुम प्राइमरी एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन द मैटर ऑफ द नेशनल एंड द इंटरनल सिक्योरिटी द पोस्ट वाज क्रिएटेड इन 1998 द NSA चेयर्स द स्ट्रैटेजिक पॉलिसी ग्रुप एंड द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल अच्छा तमर किए थिले ये डोभल को डोभल अजित डोभल तमर एबे अछंती NSA जे कि तमर PM कर ये होचंती नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर टू द PM इंडिया बांग्लादेश टाई अनुसार तो आम देखी लैंड बाउंड्री आग्रीमेंट आम 2000 तो आम देखी सब तुम IR रे कि तुम लैंड बाउंड्री आग्रीमेंट 2015 बट तुम 1950 तुम कौन होता पीस आउ से जो ए लैंड एंड दी पीस ट्रिटी जोड़ा तुम होता 1950 आम दीज सहित पीस रहा आ दीज बॉर्डर को आम फ्रीली मूवमेंट कर विदाउट एनी पासपोर्ट आ कौन पाई भी मुझे and infiltration and the terrorism अच्छा national security advisor जे हमर इंडिया रे अछंती the primary advisor to the prime minister को वर्ष रे क्रिएट हेतला it is 1998 ओके तापरे redefining TB eradication अच्छा global health organization and government are emphasizing the need to refine the narrative of the tuberculosis eradiction and shifting focus from the clinical treatment to preventive community action and nutrition अच्छा छाड़ सब जिन किसी बुझार ना बट मैटर कौन अच्छी द ग्लोबल टार्गेट इज एंड इन TB पैंडेमिक बाय 2030 जोटा कि तुम SDG गोल होता SDG गोल तुम केवे होता तुम 2015 ने जो तुम प्यारिस एग्रीमेंट होता से तुम SDG गोल 17टा बाहर की आसाला ता भितर TB इरेडिक्शन भी गोटे SDG गोल जहाँकि 2030 तार लाइफ लाइन एंड होगा जाऊँच एंड TB रिमेन्स ए लीडिंग इन्फेक्शन किलर वर्ल्ड वाइड एबे भी TB खत्म है न्यू स्ट्रैटेजी फोकसेस ऑन एड्रेसिंग सोशल डिटर्मिनेंट्स लाइक पॉवर्टी एंड मालन्यूट्रिशन ऑफकोर्स तुम पॉवर्टी और मालन्यूट्रिशन जो ही सब जिन हो ठीक ठाक माना आगुरी मालन्यूट्रिशन एपाई बेसी आसुन ना से टाइम रे एनवायरनमेंट बहुत अलग था एंड एबे खाଇବା तुम देखुच कौ भाया सब आसूँ सब खाଇବା माने टाइप ऑफ थिंग जदि गाँ फाँ को जाइए तुम परिवा आनिक निजे खाऊच तो ठीक अच्छे टे ठीक थी ना तुम भुवनेश्वर ये खाइब तो अधा तुम पर हाइब्रिड हो छाड़ which fuel the disease छाड़ in addition to the advanced drug remaining DOTs
ହଁ ବଟ୍ ଆମର ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ'ଣ ଇଣ୍ଡିଆ's goal and the strategy. India aims to eliminate TV by 2025 but 5 year ahead of the global SDG goal. Of course ତମର ଗ୍ଲୋବାଲ ତମର 2030 କୁ ଦେଇଛି ବଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏମ୍ ରଖିଛି କି 2025 ସୁଦ୍ଧା ମାନେ ଆଉ 2 ମାସ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଟିଭିକୁ ଖତମ କରିଦେବ। And Nixa Posan Yojana provides the nutritional support to TB patient। तो TB patient को पाई को योजना अच्छी तमरो निक्सा पोषण योजना। निक्सा पोषण योजना इज फॉर योर TB patient। की टर्म कौन DOTs कौन इट इज ए डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स स्टैंडर्ड स्ट्रेटेजी। तापर MDR TB मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस TB रिक्वायर्ड सेकेंड लाइन ड्रग। and SDG 3 ensure the healthy life promote well-being for all at all age। अच्छा तमर ए जो टीबी टा ऐड ହେଇଛି କୋଉଥିରେ ତମର SDG goal जो 3 ଅଛି SDG goal 3 ରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ensure the healthy life and promote the well-being for all and at all age। ତା अंडर तमर टीबी ऐड ହେଇଥିଲା ଯେ कि 2030 सुधा टारगेट थिला बट इंडिया ताको 2025 सुधा टारगेट माने नेजे बोली एम रखिଛି। तो DOTs कौन है ना डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट माने जोड़ा कि तुम फास्ट स्टेज रे क्लियर ही पार बट तुम मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी माने टीबी रो म्यूटेंट्स माने टीबी हो गला तो टीबी रो म्यूटेंट्स माने किए जे कि तुम गोटे एंटीबायोटिक को काट टू करिवार माने कौन से जो एंजाइम ताक भितर से क्रिएट पावर क्रिएट कर देथिबे तुम जो कहते एंटीबायोटिक कहीं न्यूज रे आसुची धर तुम एंटीबायोटिक कोर्स खत्म करूना माने एमती किछिटा कीटाणु तुम भितर बंची जीवे जीवाणु जे कि तुम जो नेक्स्ट एंटीबायोटिक सेम एंटीबायोटिक तुम यदि नेक्स्ट खाइबो से ता पई ऑलरेडी तैयार देके थिबे कारण से सब ये तमर फास्ट ईयर बंची जाइतिले तो से निजे निजे एंटीडोट तैयारी करदेवे तो तुम नेक्स्ट टाइम जो एंटीबायोटिक खाइबो से काम दब ना सेमती तुम मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी जे कि भैरियस ऑफ ड्रग माने खाइकी भी आ से टीबी जाऊनी तो तापाई रिक्वायर्ड सेकेंड लाइन ड्रग नुआ आसुव कौन नुआ कंपोजिशन से भाया ड्रग ताको काम दिए ताको कहते MDR मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। DOTs डायरेक्टली ऑब्जर्व खाली गोटे मेडिसिन खाइले तुम क्योर हो। देन व्हिच कंट्री हैज सेट द नेशनल टारगेट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेट इंडिया तो छाड़। Apple App Store Award of 2025 न्यूज रे कहीं थिला ना Apple announced 12 जन फाइनलिस्ट across the world for their annual App Store Award celebrating the innovation, cultural impact and technical excellence in app and game development। चलो the award highlights the apps that showcase superior design तापरे breakthrough technology especially AI and the spatial computing features and those which provide the meaningful utilities to the user globally। And the award draws attention to key trends in the mobile and spatial computing industries। पढ़ी जापर एटा कि तुम एप्पल आईफोन जो तुम आप स्टोर रोचे से आप स्टोर रे जो अवार्ड ताको दौचे एमती 12 जन कैटेगरी को से सिलेक्ट करी अवार्ड दवापाई कौन कौन जे तांकर बेस्ट डिजाइन बेस्ट AI रो यूज करथिबो बेस्ट रिप्रेजेंटेशन देथिबो सेही वाइज तांकर एई अवार्ड दिया जाए आप स्टोर तरफुर एप्पल रो। अच्छा आप इकोनॉमी इकोसिस्टम कौन ये जो किए था फास्ट डेवलपर्स जो मैंने इंडिविजुअल टीम हु क्रिएटेड द सॉफ्टवेयर जे तांकर वेबसाइट कि तांकर एप्लिकेशन निजे बनाती डेवलपर रही गले प्लेटफॉर्म लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम iOS एंड्रॉइड आपको सब कौन कह जाए ऑपरेटिंग सिस्टम तुम जमी लिनक्स है काली काली लिनक्स है तुम iOS हो गला एंड्रॉइड हो गला तुम विंडोज हो गला आपको सब कौन कह जाए ऑपरेटिंग सिस्टम एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स लाइक आप स्टोर एंड गूगल प्ले कहीं गूगल प्ले तुम एमती ना कि खाली दुईटा ही आप स्टोर अच्छे बहुत सारा आप स्टोर अच्छे बट गूगल प्ले टू तुम जो वो आपको एंट्री कर तुमको से प्राइमरीली $5 चार्ज करे आउ जो आप स्टोर तुम कह जाए आप स्टोर आ गूगल प्ले आप स्टोर तुम एंड्रॉइड गूगल प्ले तुम सॉरी आप स्टोर तुम आईफोन गूगल प्ले तुम एंड्रॉइड ए दुईटा भितर माने जो गुड़ाक सब कौन ये किसी इलिगल आप आसती ना हाँ कौड़ा फेक आसी जाऊे बट ये कौन प्रकार इलिगल आप को ये प्रमोशन कराए ना कि या भर कौन प्रकार हार्मफुल आप आसीपारती ना आसुँच बट बैन होती मोनेटाइजेशन सब्सक्रिप्शन इन द आप परचेस एंड दी एडवर्टाइजमेंट मोनेटाइजेशन कौन जो मुझे गोटे सोर्स रु माने गोटे मोर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को एडसेंस सहित कनेक्ट करके जोटा गूगल एडसेंस सहित कनेक्ट करके मुझे से चैनल टाको मोनेटाइज करुच्ची तो सेठू पैसा आसवा स्टार्ट हम ताको मु कहूँ मोनेटाइजेशन
किए केते सब्सक्रिप्शन नहीं इन आप परचेज किए केते किनी एंड द एडवर्टाइजिंग केते एडवर्टाइज देइथिबो से अनुसार तुम आप इकोनोमी इकोसिस्टम रेडी हुए जो मैंने डेभलपर अच्छा आम भाया जो मैंने प्लाटफर्म अच्छा लाइक बड़ बड़ प्लाटफर्म गूगल एप्पल टाइप देन मोनेटाइजेशन माने जब गूगल आडसेंस अकाउंट अच्छी कि तुम माने को माने बेसी सब्सक्रिप्शन आनले तो से वाइज तुम इको माने पूरा आप्र इकोसिस्टम तैयारी हुए इकोनोमी इकोसिस्टम कारण बिना पैसा तो हेनी ना सब जिन एआई एंड द कंप्यूटिंग ट्रेंड. The award reflects the growing integration of the generative AI into daily applications like in photo editing and the text generation. And the development push into a new market like augmented reality AR and spatial computing Apple Vision Pro. अच्छा ତମର ଯେଉଁ ଏଆଇ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ଏବେ ରହୁଛି ତମର ଏଆଇ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ତମେ ଏବେ କିଛି ବି ତାକୁ ଗୋଟେ କୁହ ଧର ମୋର ଆଜି ଗୋଟେ କ'ଣ ଜାଗାକୁ ଯିବାର ଅଛି ମୁଁ ଏମିତି ଏମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ଅଛି ପ୍ଲିଜ୍ ଗିଭ୍ ମି ଏ କମେଣ୍ଟ୍ରି ମୋତେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ୍ରି ଲେଖିକି ତୁ ଦେ ମୁଁ ଯେମିତି ତାକୁ ଯାଇକି ପ୍ରପର୍ଲି ସେଠି କହିପାରିବି ଆଉ ଲିଟରାଲି ତମକୁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଲେଖିକି ଦେଇଦେବ ତମେ ଯାଇଦେବ କାଇ ଦେଇକି ଆସିବ ଆଉ ତ ଡିମେରିଟ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ତମର ଥିଙ୍କିଙ୍ଗକୁ ସେ ଲୋ କରିଦେଉଛି ତମେ ଯେଉଁ ଆଗରୁ ଭାବୁଥିଲ ତମ ବ୍ରେନ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ମାନେ କରୁଥିଲ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ହେଉନି କାରଣ ସେ ସବୁ ଦେଇଦେଲା ତ ତୁମେ ଯାଇକି ପଢ଼ିଦେଲ ଯେଉଁଦିନ ଏଆଇ ନଥିବ ସେଦିନ ଆମେ ନଥିବା ସେ ଯୋଗୁଁ ଏଆଇର ଆଦରଟା ଏତେ ବି ଭଲ ନୁହଁ ଏଆଇ ସବୁ କରିଦେଉଛି ସିନା ଓନ୍ଲି ତା କତରୁ ଫାଇଦା ଯଦି ଉଠେଇ ପାରିବ ତୁମ ୟୁଜ୍ ପାଇଁ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଓନ୍ଲି ତୁମେ ଏଆଇ ଉପରେ ଯଦି ରିଲାଏ ଅଛ ଦେନ୍ ଏଆଇ କେବେ ମାନେ ଏଆଇକୁ ଭରସା କରିବନି ଏଆଇ କାହାର ନୁହଁ କାରଣ ସେ ଯିଏ ବାହାର କରିଛି ସେ ତାର ବି ନୁହଁ ଏଆଇ ଇଟ୍ ଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସେ ଭାବେ ମାନେ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଟୋନିଷ୍ଟାକ୍ ଯେଉଁ କହିଲା ତ ଭିଜନ ସୋଚତା ହେବ ହେଲା ସେ ବି ଭାବେ ଗୋଟେ ଫଟୋକୁ ତାକୁ ଦେବ ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ତୁମ ସେ ଫଟୋକୁ ସିନା ଏଡ଼ିଟିଂ କରିକି ଦେଇ ଦେଉଛି 1 ସେକେଣ୍ଡରେ ହୁଏତ ଆମ ପାଇଁ ସେଇଟା 1 ସେକେଣ୍ଡ ହେଇଥାଇପାରେ ସେ ପୁରା ସେଠି ଭଲସେ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିକି ଦେଉଥିବ ତାର କରୁଥିବ ସିଷ୍ଟମ୍ ଇଏ ତାର ସ୍ପେସ୍ ଅଲଗା ଥିବ ତା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଅଲଗା ଥିବ ଆମକୁ ସେ 1 ମିନିଟ୍ରେ କିନ୍ତୁ ଦିଏ ହେଲା then which technology field is increasingly being integrated into the general applications as indicated by recent award developer trend generative artificial intelligence जानल तब देख लो बी is creating a content like text image code deepfake being a negative example आ तुम देख तुम जेमिनी आउ चाट जीपीटी ये तुम कौन एटी से किसी भावलेटिव कंटेंट माने कौन कला पूर्व तुमको लिखी देवे कि यहाँ भावलेटिव कंटेंट आम करूँ ना बट खाली गूगल जेमिनी ना एआई कहली ना खाली मार तुम नेट्रे एआई बहुत संस्था अच्छा जो मैंने मैंने जो एआई पढ़ुं सी भी केतना एआई कर छाड़ी दिखती आठी किसी टर्म एंड पॉलिसीज ना तुम जाकि से एआई प्लाटफर्म किसी भी लिटराली कर आउ तुम रिस्क ये जहाँ कर तुम रिस्क कारण सी डाटा नौ ये हो बट जिनस हूँ कि सब जिन हो डिफेक्ट बीइंग ए नेगेटिव एग्जांपल डिफेक्ट आगुरी जो एत कष्ट होता है बहुत सहज हो अच्छा स्टैटिक रिविजन ऑफ इलेक्शन कमिशन कौन कौच से न्यूज रे अच्छे है देख तुमको जो फास्ट मुझे सब पढ़ेली से सब तुम ओनली फॉर द स्टैटिक पार्ट मझे तुम थिला न्यूज आज कौन कौन आज सब तुम न्यूज थिला जीवे काली ये आप स्टोर अवार्ड 2025 देन द टीबी इराडिक्शन इज आज कर न्यूज टीबी इराडिक्शन चलचे डीओटी कौन मल्टीलेटरल ड्रग कौन ते तो आउट थिला ना जो बांग्लादेश को जीवे ना सिक्योरिटी एडवाइजर ओके ना कौन अजित डोवेल ना सब मन रखिथ अजित डोवेल आम एବେका वर्तमान स्टेज रे चीफ जो अच्छा नेशनल सिक्योरिटी अच्छा और पाऊनी कौन इलेक्शन कमिशन विषय कौन लिखा जाए टे देखीदे गुड़ाक सब तुम एम इलेक्शन कमिशन जान 324 काली आम देखी एक्सट्रा जिन जाना आर कंपोजिशन एबेका आर कंपोजिशन अच्छा चीफ इलेक्शन कमिशनर प्लस 2टा इलेक्शन कमिशनर्स है बट तुम कम होला देखो जाकि
ମାନେ ଇଏ ଫାଷ୍ଟରୁ ଏମିତି ତିନିଟା ଥିଲେ ନା ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛନ୍ତି, କେବେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛନ୍ତି ସେ କେସ୍ ଗୁଡ଼ା ବି ଦେଖିବ ଆଜିର କାମ। ଚିଫ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ମାନେ ଏବେକା ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ତମର ଚିଫ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର ପ୍ଲସ୍ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦୁଇଟା ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ରହୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ସବୁବେଳେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ୱାଇଜ୍ ଏଇଆ ନଥିଲା, ତ କେବେ କେବେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବ। ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି କିଏ? ବାଇ ଦି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଆଣ୍ଡ ରିସେଣ୍ଟଲି ଏ ନ୍ୟୁ ଲ ଚେଞ୍ଜ ଦ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଟି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଟି ଯେଉଁ ଆମର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ନୂଆ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ସବୁ ହେଇଛି, ତୁମର କେଉଁ ବର୍ଷର ନ୍ୟୁଜ୍? ଆର ବର୍ଷର ତୁମର ଯେଉଁ, ହଁ ତୁମର ଯେଉଁ ମଝିରେ ବାହାରିଥିଲା ଜୁଡ଼ିସିଆଲ, କହିଲେ କି ଜୁଡ଼ିସିଆଲକୁ ବି ତୁମର ଗୋଟେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଟି ହେବ, ଯେତିକ ସବୁ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ତାକୁ ଏବେ ସବୁ ଏଇ କମିଟି ଥ୍ରୁରେ ଗୋଟେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ସେଇଠୁ ସବୁ ଯିବେ ଜଜ୍ କୋର୍ଟକୁ। ଏମିତି ସବୁ କଲେ ଜିନିଷ ଟିକେ ଭଲ ହେବନି ହେଲା, କାରଣ ସେସବୁ ଜିନିଷରେ କୋର୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ୱାଇଜ୍ ଯିବାଟା ହିଁ ଭଲ। ହାଇକୋର୍ଟ ଭଳିଆ ଜଜ୍, ତୁମେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଭଳିଆ ଜଜ୍, ତୁମେ ଯଦି ଆଗରୁ ଲୋକ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି 10-20 ବର୍ଷ ପରେ ଯାଇକି ଯାଉଥିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ, ଏବେ ତ ନର୍ମାଲି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇକି ଯିବ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ, ତାର ଏଥିକାଲ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ 24 ବର୍ଷର ଜଜ୍ ଆଉ ଗୋଟେ 65 ବର୍ଷର ଜଜ୍ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ନାହିଁ ନା। କହୁଥିଲେ ତୁମର ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କେବେ 2024ରେ ବୋଧେ ତୁମର କଲ୍ ଦେଇଥିଲେ କିଏ? ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଏଇ ବର୍ଷ ବୋଧେ, ଏଇ ବର୍ଷ 2025ର ଜାନୁଆରୀ 26ରେ ତୁମର ମୁର୍ମୁ କଲ୍ ଦେଇଥିଲେ ଫର୍ ଏ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଯେଉଁ ତୁମର ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଏକ୍ଜାମ୍। ଏବେ ତ ତୁମର ସବୁ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଅଲ୍ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ। ଇଣ୍ଡିଆ ଜୁଡିସିଆଲ ସର୍ଭିସେସ୍, ସେଟା ଅଲ୍ ହଁ ଇଣ୍ଡିଆ ଜୁଡିସିଆଲ ସର୍ଭିସେସ୍। ହଁ, ସେଇଟା ହେବ କି ନାହିଁ ଇଏ କରାହେଉଥିଲା, ବଟ୍ ତୁମର ଓଡ଼ିଶା ଯାଏଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ମୋତେ ଏଥିପାଇଁ ଲାଗେନି ନ୍ୟାସନାଲ୍କୁ ଦେବା, କାରଣ ଏସବୁ ଇଏ କେସ୍ ନା, ଠିକ୍ ଅଛି ସବୁ ଜିନିଷ, ବଟ୍ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଖରାପ ଭାବେ, କାରଣ ଏବେ ଯଦି ଯାଇକି ଆମର ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ସ ମାନେ ଏତେ କରପ୍ଟେଡ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତ ଏସବୁ ଛୁଆ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଯିବେ ସେ ପୋଷ୍ଟକୁ, ଯଦି ସେଟା କରପ୍ଟ ଏବେ ବି ଅଛି ନା କି ମାନେ ଭିତରେ ଭିତରେ କି ଚାଲିନି, କାରଣ ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଛି ମାନେ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପୁରା ପ୍ରେସର୍ ଆସୁଥିବ କିଛି କିଛି ପାର୍ଟରେ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବି କ'ଣ କରିବ? ଆଗରୁ ସେ ନୀତି ଥିଲା, ଏବେ ବା ମିଶି ଯାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କେସ୍ରେ, ନହେଲେ ଗୋଟେ ସେଟା ହବନି ବି ସାର୍, ବିକଜ ଏଟା ହବନି, ସେଟା ବାସ୍ ବିକଜ ଭେକେନ୍ସିଜ ବି ସେଇଠି ମାନେ କମ ଅଛି ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଲେଭେଲରେ, ଆଉ ଏଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ହିଁ ମାନେ ଯାହା ଲବିଂ ସିଷ୍ଟମ ଯାହା ଅଛି, ତ ଅଲରେଡି ପ୍ରି ଡିସାଇଡେଡ ଥାଏ କି କିଏ ମାନେ ଏଲିଭେଟେଡ ହବ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ କୁ। ତାଙ୍କର ତମର ନଥାଏ କି ମୋଷ୍ଟ 3 ସିନିୟର ଜଜେସ୍, ସେଇମାନେ ହିଁ ତମର ହୁଅନ୍ତି ଯେ ନେକ୍ସଟ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଯିବ, ତାପରେ ସେ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ହବ। ବାକି ସବୁ ସେଇଟା ମାନେ ସେମିତି ଠିକ୍, ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରି ଗୋଟେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଡିସାଇଡେଡ ହେଇଯିବ। ଥାଏ। ଓଡ଼ିଶା ଠିକ୍ ଅଛି, ତମର ଓଜେଏସ୍ ଫୋଜେସ୍ ଏଇ ଲେବୁଲ୍ ସିଭିଲ୍ ଜଜ୍ ଏସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି। सर ओजेएस रो भी तो सर मैंने अभी क्राइटेरिया से मैंने करदेले सर, आगुरु आमे आफ्टर ग्रेजुएशन देई पारथिलु एग्जाम, बट एबे 3 इयर्स प्रैक्टिस परे जाई कि ओजेएस देई हबो। କେବେ କଲେ ଏଟା? सर हे गलान सर लास्ट ईयर बीआर गवाई आई गेस इन द मंथ ऑफ अक्टोबर, ମାନେ कहले 3 इयर्स प्रैक्टिस मस्ट तापरे जाई कि तमे माने जुडिशियरी ହଁ, एग्जाम देई परिबो। ମାନେ ଫର୍ ଦି ଦିସ୍ 2025 ନଭେମ୍ବର ଅକ୍ଟୋବର या फिर 2024? यस सर, माने 2025 जदि मु माने 2025 रे जदि मोर दबार थिला, बट अभी मो जदि प्रैक्टिस जदि 2024 रु स्टार्ट हैला, मु 2024 रु 2027 जाके मु प्रैक्टिस करिवि, तापरे 2028 रे मु जाके देई परिबि एग्जाम। ଆରେ ଆରେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ବଟ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ଏସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଯେଉଁ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ମାନେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ରହିଥିବେ 2-4 ବର୍ଷ ହେଲା, ଆଉ ତମେ ନୂଆ ଲ ନେଇ ଆସିବ, ସେ ଛୁଆ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ବି କରିନଥିବ କୋଉଠି, ଗଲା ଆଉ। सर बिकॉज़ वंस प्रैक्टिस 3 इयर्स कला पर आउ माने प्रैक्टिस रे वंस स्टेबल हैला पर आउ किए माने एग्जाम काहे की दबो माने ଏକ୍ଜାମ୍ 3 କାହିଁକି इयर्स ଦେବ एटा ତମେ? परे। ହଁ, ତମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ତ ପ୍ରାକ୍ଟିସିଂ ସେଠି ଯଦି ଭଲ ଚାଲିଲା ତମର, ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା କ'ଣ ଦରକାର? ସେମାନେ କହିଲେ ସେ ସ୍କିଲ୍ ଡେଫିସିଟ୍ ହଉଛି, କହୁଛନ୍ତି କି ସ୍କିଲ୍ସ ରହୁନି। ଏମିତି ସର୍ ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କିଏ ନ ବି କରିକି ଯଦି ସେଇ ୱକାଲତନାମା ନିଜ ନାଁ ପକେଇଦବ, ସେଇଟା ବି ମାନେ ହଁ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ ରେ କାଉଣ୍ଟ କରୁଛି, ଏଇଟା ମାନେ ସେ କିଛି ଭୁଲ କଲେ। ସେମିତି। ଏଇଟା ସେ ଗୋଟେ କରିବା କଥା, ଓଜେଏସ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ଟା ହଉ, ତମର ଓଜେଏସ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଯିଏ ଯିଏ ସବୁ ପାଇଥିବ, ତମେ ଯାଇକି 3 ବର୍ଷ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପରେ ପୋଷ୍ଟକୁ ଯିବ। ଏଇଟା ମାନେ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ଭଲ, ଯଦି ତମେ କହୁଛ କି ନାଇଁ ସ୍କିଲ୍ସ ଏଇଟା ଅଛି। ସାର୍ ମାନେ ଏଇଟା ସାର୍ ମାନେ ଆହୁରି ଇନକ୍ରିଜ ମାନେ ତାଙ୍କର ଲବିଂ ସିଷ୍ଟମ କୁ ଆହୁରି ସେଟା ଓପନ ଅପ କରିଦଉଛି, ବିକଜ ଯେତେ ଭେକେନ୍ସିଜ ବଢିବ ସେତେ ଆହୁରି ବେଶୀ ଜଜେସ୍ ମାନେ ଏଲିଭେଟେଡ ହେବେ, ମାନେ ହୁଁ, from advocates to being a judge, ସେଇଟା ଭେକେନ୍ସି ବଢେଇ ଦବ ଆହୁରି ବେଶୀ। ଆଚ୍ଛା, ଦେଖିବା କ'ଣ ହଉଛି।
ତାପରେ सर जी आर्ट एंड कल्चर क्लास अच्छी सर अच्छी आर्ट କେତେବେଳେ? एंड कल्चर से 10ଟା ତ କହିଥିଲେ। ହଁ ଯାଅ ସେଠି କ୍ଲାସ୍ ହଉଛ ଯାଅ, ଏଇଟା ତ ଟିକେ ଅଛି ମୁଁ ସାରି ଦେଇକି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ ସରିଲାଣି, ସବୁ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ରିଭିଜନ୍ ହଉଛି, ସରିଲା ପରେ ତାକୁ ତ ଛାଡ଼ିବି ये ଅନଲାଇନରେ। सर ମୁଁ ଶୁଣି ଦେଇକି ଯିବି sir because current affairs ବି important। କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ ସରିଲାଣି, ଆଉ ସବୁ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସେ କ୍ଲାସ୍ ମିସ୍ କରନି। ତମର କମ୍ପୋଜିସନ୍ ଆର ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସରି ଚିଫ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର ଆଉ ଦୁଇଟା ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଆଉ ଦେଖ ଟେନ୍ୟୁଅର୍ 6 ବର୍ଷ କି 65 ବର୍ଷ ଯେଉଁଟା ଆଜ୍ଞା ହବ। ସେ ଯଦି 62 ବର୍ଷରେ ଜଏନ୍ କରିଛି 3 ବର୍ଷ ପରେ ଚାଲିଲା, କହିବନି କି ମୁଁ 6 ବର୍ଷ, ସେ ସେଇଠୁ ଲେଖିଦେଲା 6 ବର୍ଷ କି 65 ବର୍ଷ ଯେଉଁଟା ଆଜ୍ଞା ହବ। ଯଦି ଆଗେ ତମକୁ 65 ବର୍ଷ ହେଲା ତମେ ଯିବ, ନହେଲେ 6 ବର୍ଷ ତମେ ରହିପାରିବ। আচ্ছা, স্ট্যাটিক জিকেର ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ G20 ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ଇନ୍ 1999, ଲିଡର ହେଉଛନ୍ତି ସମିଟ୍ ସିନ୍ସ 2008। ତାପରେ ଟ୍ରୋଇକାରେ ଆର ହୁଏ ପାଷ୍ଟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଫ୍ୟୁଚର, ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁଠି ହେଇଥିଲା, ଏବେ ଯେଉଁଠି ହେବ, ନେକ୍ସଟ ଆଗକୁ ଯେଉଁଠି ହେବାର ଅଛି। ଯେମିତିକି ନ୍ୟୁ ମେମ୍ବର ହେଉଛି ତୁମର AU ଆଫ୍ରିକାନ୍ ୟୁନିୟନ୍ ଜଏଣ୍ଟ ଆଜ୍ ଆ ପରମାନେଣ୍ଟ ମେମ୍ବର। ଏ ରିସେଣ୍ଟଲି 2023ରେ ଯେଉଁ ଡେଲି ସମିଟ୍ ହେଇଥିଲା ସେଠି ତୁମର AU ଜଏନ୍ କରିଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ତୁମର ଥିମ୍ ଥିଲା ଭାସୁଦେବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍, ୱାନ୍ ଆର୍ଥ ୱାନ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ୱାନ୍ ଫ୍ୟୁଚର ହେଲା। ତୁମର ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେଇଥିଲା କ'ଣ G20 ସମିଟ୍। ଛାଡ଼ ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ, ସରିଲା ତମର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ରିଭିଜନ୍ ପାଇଁ ଦେଖିଦିଅ। ତମର ଆଜିକାର ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଲା IIT ରୋପର ପାଇଛି ଟାଲ୍ଟାଲମ୍ ପଞ୍ଜାବରୁ। ଟାଲ୍ଟାଲମ୍ କ'ଣ? ଆଟୋମିକ୍ ନମ୍ବର 73। ଏଇଟା ଗୋଟେ ହାର୍ଡ଼ କମ୍ପାକ୍ଟେଡ୍ ଏଭଳିଆ ମିନେରାଲ୍ ଯିଏକି ତମର କୋରୋଜନ୍ ରେଜିଷ୍ଟିଭ୍। ସେ ଯେଉଁ ତମର ଟାଲ୍ଟାଲମ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଆସିଛି, କାରଣ ସେ ତମର ଏବେ ୟୁଜ୍ରେ ଆଜ୍ ଏ କାପାସିଟର ୟୁଜ୍ ହୁଏ। ଟାଲ୍ଟାନିୟମ୍ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ୟୁଜ୍ ଆଜ୍ ଏ କଣ୍ଡକ୍ଟର କାପାସିଟର କି କ'ଣ। टाइटेनियम इज यूज एज ए कैपेसिटर इन टीवी एंड मोबाइल्स की जहाँ भी। तापर तमर 54 नेशनल फिल्म अवार्ड IFFI हैज इनागुरेटेड इन गोवा। 2004 रु प्रतिवर्ष गोवा होची। आर ये देखिदेव कि केबे हेइतिला 1951 नु चली आसी अछि। तार हेडक्वार्टर कोठी अछि इन दुबई। देन द जॉइंट दुबई ना कोठी अछि IFFI टा देखियो। छाड़ इंडो USA स्पेशल फोर एक्सरसाइज वज्र प्रहार। तुम वज्र प्रहारटा हुए स्पेशल कार इंडिया US रो। तापर तुम सब कहीदेली तुम इंडिया आर्मी नाभाल जमी तुम क्वाड कर है मालाबार एक्सरसाइज नाभाल एक्सरसाइज से भाया तुम किश्तवाड़ साप्रोन को तुम मिलছে GI टैग। देन ऑस्ट्रेलिया डिफिट्स द इंडिया विन्स इन ICC मेन्स वर्ल्ड कप इन टू। छाड़ एटा तो आम पूर्व न्यूज मुझे आड करी जस्ट कि वर्ल्ड कप विषय टी जानापी। ये तुम ब्रांच के आर आर हेडक्वार्टर दुबई, मुझे तार कहीदेली ICC हेडक्वार्टर दुबई। देन तुम जाभियर मिलेई आज इलेक्टेड एट दी मैंने यहाँ मुझे आड करी तुम आर्जेंटीना विषय टी जाना। आर्जेंटीना कौन कौन अच्छी तरह पाम्पास गच मैंने पाम्पास अच्छी जोटि भल फर्टाइल लैंड। तुम लिथियम ट्रायंगल एटा जाए तुम लिथियम ट्रायंगल किए बोलिविया आर्जेंटीना पेरू आपको लिथियम ट्रायंगल बोली कहुए। ता भितर आर्जेंटीना गोटे पार्ट। आज हूँ तुम वर्ल्ड चिल्ड्रेन्स डे। वर्ल्ड चिल्ड्रेन्स डे तुम कहीं पालन तुम 1989 जो चाइल्ड कर राइट्स आसाला बाय द UN से दिन तुम आज को वर्ल्ड चिल्ड्रेन्स डे पालन हो। तुम इंडिया रे जो पोक्सो एक्ट अच्छी कि आ गोटे एक्ट अच्छी से तुम आर ही रिफ्लेक्शन। तुम से जो राइट ऑफ द चिल्ड्रेन एक्ट होता 1989 बाय द UN तांकर रिफ्लेक्शन ए पोस्को पोक्सो फोक्सो ये सब तुम ये बाहरला। निकारागुआ कंट्री देख तुम से मिस यूनिवर्स कथा छाड़। निकारागुआ को तुम देख कौटी तार लोकेशन अच्छी सेंट्रल अमेरिका रे आउ को कंट्री अच्छी एल साल्वाडोर होंडुरस तापर तुम पानामा होगला कोस्टारिका होगला ये सब देख मैं कंट्री गुड़ाक सीट आ बहुत छोट छोट कंट्री अच्छा ग्रेनेडा तुम वर्जिन आइलैंड्स तुम हाइती सब तुम जाती एटी तुम ये जमाइका तुम क्यूबा छाड़। टाटा टेक्नोलॉजीज सेट लॉन्च इट्स IPO making the first Tata Group IPO in almost 2 decades। IPO तो तुमको कौन बुझेली आप जेट कहबार नहीं। देन तमर Goldman Sachs has raised India's GDP growth forecasting for the current financial year। इंडिया GDP को तमर Goldman Sachs राइज करछि। Goldman Sachs कौन?
ଗୋଲ୍ଡମ୍ୟାନ୍ ସାକ୍ସ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଟୋଟାଲ୍ ଯେତିକ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ, ଇଏ ଗୋଟେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଟାଇପ୍, ଯିଏକି ତୁମର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ସହିତ ଆସେଟ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ତୁମର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଏସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ବି କିଛିଟା ଧ୍ୟାନ ଦିଏ। ତ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ତୁମର ଗୋଲ୍ଡମ୍ୟାନ୍ ହେଲା ଏ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆର ଜିଡିପିକୁ ଏ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇୟରରେ ବହୁତ ଉଠେଇଛି ହେଲା। ଦେନ୍ RBI has a new guideline to enhance this presence of critical minerals in India could reduce dependency input for electronic sector, ସେ ଯେଉଁ କ'ଣ ଟାଲିଟାଲିୟମ। ତାପରେ କିଛି ଗୋଟେ ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେବା, ଯେମିତି ପାମ୍ପାସ୍ ତୁମକୁ ମୁଁ କହିଲି ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାରେ ଅଛି, ଦେନ୍ ପାଟାଗୋନିଆ ଯିଏକି ତୁମର ସାଉଥ୍ ମାନେ ସଦର୍ନ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାରେ ଅଛି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଡେଜର୍ଟ, ପାଟାଗୋନିଆ ଡେଜର୍ଟ ବା ଷ୍ଟେପି ରିଜିଅନ୍ ସେଟା ଗୋଟେ। ଦେନ୍ ଆଟାକାମା ଡେଜର୍ଟ ତୁମର ଚିଲିରେ ଅଛି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଡ୍ରାଏଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ଅନ୍ ଦି ଆର୍ଥ, ଡ୍ରାଏଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ଅନ୍ ଦି ଆର୍ଥ ହେଉଛି ତୁମର ଆଟାକାମା ଡେଜର୍ଟ ଇନ୍ ଦି ଚିଲି। ଦେନ୍ ଲେକ୍ ଟିଟିକାକା ବର୍ଡର ବିଟୱିନ୍ ଦି ବୋଲିଭିଆ ଆଣ୍ଡ ଦି ପେରୁ, ହାଇଏଷ୍ଟ ନାଭିଗେବଲ୍ ଲେକ୍ ଇନ୍ ଦି ୱାର୍ଲଡ କିଏ? ଲେକ୍ ଟିଟିକାକା, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ବୋଲିଭିଆ ପେରୁ ଭିତରେ ଦେଖିବ ଟିକିଟା, ତାପରେ ବର୍ଡର ଉପରେ ଦେଖିବ ଟିକିଟା ଥିବ, ସେଟା ତୁମର ଲେକ୍ ଟିଟିକାକା। ଦେନ୍ କ୍ରିଟିକାଲ ମିନେରାଲ କ'ଣ ନା ତୁମର ଦ ମିନେରାଲ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏସେନ୍ସିଆଲ ଫର୍ ଦେୟାର ଇକୋନୋମିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ and the national security with highly supply chain risk, that is lithium, cobalt, titanium, ଯିଏକି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର ଇକୋନୋମିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସହିତ ତାଙ୍କର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟିରେ ବି ସେ ମିନେରାଲ ସବୁ କାମ ଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତୁମେ କ୍ରିଟିକାଲ ମିନେରାଲ ବୋଲି କୁହ। କାବିଲ ଯେଉଁ ଅଛି ତୁମର କ'ଣ ଖନିଜ ବିଦେଶ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍, ଏ JV ଅଫ୍ ନାଲକୋ, SCL and MECL formed to identify and acquire the overseas mineral assets like lithium in Argentina and Australia। ତମର ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇ କମ୍ପାନିଜ ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଟୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ୱାର ଦି ଓଭରସିଆସ୍ ମିନେରାଲ ଆସେଟ୍ସ, କେଉଁଠି ସବୁ ମିନେରାଲ ମାନେ ଆସେଟ୍ ଅଛି ତମେ ତାକୁ ଆକ୍ୱାର କି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କର, କେମିତି ଆଣିହେବ ତାକୁ ଦେଖ, ତେଣୁ ଏଇମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। MMRDR ଆକ୍ଟ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କ'ଣ? Its recent amendment allows the private sector participation in the mining critical minerals like lithium and tantalum। ମାନେ ତମର ଲିଥିୟମ୍ ଆଉ ଟାଲଟାଲିୟମ୍ ଏସବୁ ଆଗରୁ ତମର ପବ୍ଲିକ୍ ହାତରେ ଥିଲା, ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାତରେ ଥିଲା, ବଟ୍ MMDR ଆକ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏବେ ତମର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟର ବି ଲିଥିୟମ୍ ଆଉ ଟାଲଟାଲିୟମ୍ ଭଳିଆ ମିନେରାଲକୁ ଏବେ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବେ ବା ମାଇନିଂ କରିପାରିବେ ହେଲା। So that is the today news ଥିଲା, ରିଭିଜନ କରିଦେବ ଖାଲି ଦେଖିବା ସବୁ। ଆରେ ଏ ନ୍ୟୁଜ୍ କଲେ ତୁମର ବହୁତ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ପାର୍ଟ ସହିତ ଏସବୁ ରିଭିଜନ ହେଇଯିବ, ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ହେଲା। ତ ତୁମେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ପଢ଼ୁଥିବ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ପାର୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ, ତ ତୁମର ରିଭିଜନ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଯିବ ଏଠି, କାରଣ ସବୁ ପାର୍ଟ ସହିତ ଆମେ ଏଥିରେ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ପାର୍ଟ ବି ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛେ, ଖାଲି ନାହିଁ ଖାଲି ମାନେ କରେଣ୍ଟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, କିଏ କେଉଁଠି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଲା, ଇଏ ତୁମ ଯେତିକ ସବୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କଥା ମୁଁ ସବୁ ଲେଖିଦେଇଛି ହେଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଯେତିକ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ପାର୍ଟ ମୁଁ ଲେଖିଛି, ଯଦି ତୁମେ SSC ରେଲୱେ ପାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ହେଲା, ତୁମେ ଆକୁ ଦେଖି ପାରିବ ଏଗୁଡ଼ାକ। ଯେଉଁ ଏ 2023କୁ ତୁମେ ଇଗ୍ନୋର କର, ମୁଁ ଖାଲି ତୁମକୁ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ କେବେ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଆର ଇଏ କିଏ, ଦେନ୍ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂର କରେଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା କିଏ କିଏ ସବୁ ନୂଆ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି ଏସବୁ ଦେଖିବା ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଯେମିତି ICC କ'ଣ, ଏସବୁ ଜିନିଷଟା ଜାଣ, ICC କ'ଣ ଇଏ ସିଏ, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଏବେ କ'ଣ ନୂଆ ନୂଆ ଆମର ହେଇଛନ୍ତି, କିଏ କ'ଣ ପାଇଛନ୍ତି, ସେସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବା। ଛାଡ଼, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ତ। ଆମର କ'ଣ ଆଉ ତୁମର ଯଦି ଆ ଭିତରେ ଡାଉଟ୍ ଅଛି କୁହ, ନହେଲେ ଯିବା ଆଉ।